ese aplauso para el Señor, déselo más fuerte, hermanos. Amén, hermanos. No sé si los niños van a tener su clase. A ver, los niños pueden pasar con su maestra. The kids can come this way and they'll be having class for them. Amén. Amén, hermanos. Le quiero dar gracias al Señor primeramente por este privilegio y a mis pastores. Amén. Y así vamos a estar pasando a nuestro pastor. Amén. Gloria a Dios. Y no baje su alabanza, hermano. Prepare su corazón. Gloria a Dios. Thank you, sister. Yes, for Jesús. Amén. Yeah, thank you. Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Y me están escuchando? No sé si está muy bajo el volumen, pero ¿sí me escuchan bien? Okay, gracias a Dios. Amen. Amén. Pues doy una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes. I give the welcome to every single one of you guys today. Amén. Y pues estamos listos para escuchar la bendita palabra del Señor. We are ready to hear the holy word of God. Como que no estamos listos. It's like if we're not ready. Aleluya. Cuando se ponen quietos me pongo nervioso. When you guys are silent, I start getting nervous. Amén. Pero hay gozo en la casa del Señor. There's joy in the house of the Lord. Porque el Señor está aquí. Because the Lord is here. Él dice que Él cambia nuestro lamento He says He changes our sadness en gozo, to joy, en baile. to dance. Amén. ¿Y Amen? cuántos están danzando? How many of you guys are En dancing medio del fuego. in the fire? Y cuando digo en medio del fuego, And when I say in the middle of the en fire, medio de tu problema. in the middle of your problem. Amén. Amen? Porque sabemos que hemos dejado todo Because we know we have left everything a las manos de Cristo. to the hands of God. Porque Dios es el que tiene el control de todo. Because it is God that has control over Y everything. tiene la última palabra. And He's the one that has the last No es el word. Señor, It is not the man. es Dios. It is God. A su nombre. To His name. Dale palmas al Give Señor. applaud to the Lord. Aleluya. En este momento les voy a pedir que abran la Biblia At this moment, I'll ask you to open up your Bible en el libro de Hechos, in the book of Acts, capítulo 19, chapter 19. 19. And I welcome you again, Brother Joe. Le damos Amén. la bienvenida otra vez, hermano Joe. And, le pido a toda la iglesia And I ask all the church que abra su corazón to open up your heart a la palabra de Dios. to the Word of God. Dios es bueno, God is good. es el que hizo los cielos y la tierra. He's the one that made the earths and the Y heavens. no hay otro Dios fuera de él. And there is no God besides Him. Aunque el diablo Although the devil ha engañado a mucha gente, has deceived many people, trayéndoles diferentes dioses, bringing different kinds of gods, pero haciéndolos con manos de hombre, making them with the hands of men, las imágenes, the images, y hacerles entender and trying to make them understand que esos son dioses that those are gods que cada quien puede tener en su that vida. everyone can have in their lives. Pero la palabra de Dios dice But in the Word of God says que hay un solo Dios. there's only one God. Amén. Y cuando tú crees a la palabra, And when you believe in the Word, esa palabra that Word va a hacer un efecto en tu vida will have an effect in your life. y va a hacer que tú sientas a Dios por el Espíritu. And it will act for you to feel the Holy Spirit in your life. Porque cuando se da la palabra, Because when the Word is given, el Espíritu va ahí contigo the Holy Spirit is given to you al to tocar tu corazón. touch your heart. Amén. Amen? ¿Cuántos tenemos Hechos 19? How many has Acts 19? Vamos a leerlo del 1 al 7. We're going to be reading from verse 1 to 7. Pongan atención. Pay attention. Apaguen sus celulares Turn off your phones o en vibrador. or put it on silent. Amén. Amen? Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino. Oh, you don't have any? Oh my gosh. I thought you were ready for it. Yeah. If you have it in English, English. dámela. I thought you were ready for it. I was, sorry. Yeah. Okay. Disculpen, hermanos. Verse 9. Okay, look for 19, brother. Yeah. Disculpen, hermanos, una vez más. Lo voy a Sorry, leer brothers. honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice:
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto dice, Pablo después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos. And we read in them the Holy Son, the Holy Father, and the Holy Spirit says, and then it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus and finding certain disciples. Les dijo, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. He said unto them, have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, we have not so much as heard whether there is any Holy Ghost. El 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. And he said unto them, unto then where ye baptized? And they said, unto John's baptism. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. And then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands unto them, the Holy Ghost came unto them, and they spake with tongues and prophesied. Eran por todos unos 12 hombres. And all the men were about 12. Vamos a orar. Let us pray. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, dándote toda la gloria, la honra y la alabanza, porque usted es digno de recibirla, Señor. Pero en este momento pido, Señor, que sea su Santo Espíritu hablando a través de mi vida. Señor, que usted prepare el corazón de su pueblo para que reciba esta bendita palabra que va a hablar a nuestro espíritu, pero que también va a traer con propósito, Señor, y entendimiento, Padre, porque tu palabra es clara, y todo lo que quiera interferir y no ser recibida esta palabra en nuestros corazones, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos que esta palabra no volverá vacía, sino hará conforme lo que fue enviada a nuestros corazones. Y pido, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de principio a final de esta palabra, y que sea usted hablando a través de mi vida hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dale palmas al Señor y puede tomar su asiento. You guys can take a seat. Estaré tratando bajo el tema, I will be talking about the theme of, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? have you received the Holy Spirit when you believed in Him? Es una pregunta, ¿verdad? It is a question, right? Pero también es el tema de esta tarde. But it is also the theme. ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Did you receive the Holy Spirit when you believed? Yo les quiero decir una cosa, hermanos. I want to tell you something, brother. No todo aquel Not everyone que confiesa que Jesús es su Señor y Salvador, who confess that Jesus is the Lord, viene el Espíritu sobre esa persona. the Spirit comes into them. Amén. Aleluya. Cuando viene el Espíritu Santo, When the Holy Spirit comes, el Espíritu Santo viene para cambiar tu vida. the Holy Spirit comes to change your life. Amén. Viene para cambiar tus He pensamientos. comes to change your thoughts. Viene para cambiar la manera de vivir que vivías. He comes to change the way you were living before, La manera de hablar, the way that you used to talk, de la manera de pensar. the way you think. El Espíritu Santo dice que vino a guiar a toda verdad y a toda justicia. The Holy Spirit is said He came to guide for all the truth Injustice. and justice. Y cuando una persona And when someone se le predica el Evangelio, is preached The gospel. the gospel, dice que al final de que le predicamos a una persona, at the end when we finish preaching, le decimos a la persona, we ask the person, ¿te gustaría recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? would you like to receive Jesus Christ as your Lord and Savior? Eso es lo que hacemos, ¿verdad? That is what we do, right? Y muchos dicen, sí, está bien. And many say, yes, it's okay. Hace la confesión, They do the confession, pero nunca vienen a los pies de Cristo. but they never come to the feet of Christ. No se asoman en la iglesia. They don't pop up in church. Cuando yo fui la primera vez a la iglesia, When I first went to church,
Yo no fui para criticar, I did not go to yo no criticize. fui para juzgar, I did not go to judge. yo fui para ver de qué se trataba la iglesia cristiana. I went to see what was the Church Christ be of. Quería ver I wanted to see de qué se trataba what it was about, la iglesia cristiana. the Christian church. Y cuando empecé a mirar el panorama de la iglesia, When I began to see the church, empecé a mirar cómo ellos alababan a Dios. I saw how they worshiped God. Para mí era la segunda vez que entraba a una iglesia cristiana. For me, it was the second time I went into a Christian church. Porque de niño fui una sola vez Because as a kid, I went one time con unos vecinos que me invitaron. with the neighbors that invited me. Pero en ese tiempo no entendí nada. But at that point, I did not understand Pero anything. ya cuando fui de grande, But as I went when I was older, mi esposa ya estaba yendo a la iglesia my wife was already there con todos mis hijos. with all my kids. Y cuando fui por primera vez, And when I went there for the first time, miré cómo alababan a Dios. I saw how they worshiped God. Pero cuando llegó el momento But when the moment came de escuchar la palabra de Dios, to hear the holy word, como usted está escuchando ahorita la like palabra, how you are listening to the word, empecé a sentir algo en mi corazón, I began to feel something in my heart, una convicción a conviction que necesitaba el perdón de Dios, that I needed the forgiveness of the Lord. porque yo soy un hombre pecador, Because I am a sinful man, tal como usted es pecador, just how you are sinful. y todos necesitamos la gracia de Dios, And we all need the grace of y God. esa gracia de Dios And that grace of se God derramó a través de Jesucristo. was drained through Holy Christ. Cuando Él vino al mundo When he came to the y world dio su vida and gave his life por nuestras almas, for our souls, para rescatarnos, to rescue para us, salvarnos, to save para us, perdonarnos, to forgive us con la sangre de with Cristo his blood. se lavan los pecados. All sins are washed. ¿Cuánto dicen amén? How who says Y amen? cuando escuché la palabra, And when I hear the word, mi corazón que como que quería salir my heart wanted to de mi pop out cuerpo, of my body. porque estaba siendo confrontado por Cristo. Because I was confronted with Christ. Pero también estaba diciendo que yo necesitaba arrepentirme, But I was also being told that I need to repent. porque si no hay arrepentimiento, Because if there is no repentance, no hay perdón. there is no forgiveness. Pero cuando uno se arrepiente de sus But pecados, when someone repents from their sin, dice Dios God en says su palabra in His que word Dios es fiel that He is y loyal justo and just para perdonar nuestros to forgive pecados. your sin. Y cuando Él te perdona, And when He forgives Él you, se olvida He de forgets todos tus of pecados, all your sins. los toma He grabs y them los avienta and throws a lo them profundo del mar. to the deeps of the waters. ¿Cuántos dicen Who amén? says amen? Pero ahí es donde viene But here's when it comes. Jesucristo hablando. Jesus Christ talking. Si te has arrepentido, If you have repented, no lo vuelvas a hacer, don't do it again. para que algo peor Because if not, something worse puede venir a tu vida. can come to your life. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Era una introducción It was just an introduction para que entendieran el so mensaje that you can understand the message. de que cuando yo ya fui a la iglesia, That when I went to church, yo acepté a Jesús I accepted Christ. y ahí cambió mi vida. And there He changed my life. 16 años sirviendo a Dios 16 years serving God, y no he vuelto para atrás. and I have not gone back. Yo era una persona que usaba droga, I was somebody who used drugs, que tomaba, who drank. y desde el día que me convertí a Cristo, And from the moment that I turned into no he Christ, tocado nada de eso, I have not touched ni una gota no drop de alcohol, of alcohol. porque Dios es fiel. Because God is loyal. Él cumple su palabra. He fulfills His promises. El Espíritu Santo vino para darnos poder, The Holy Spirit came to give us power, para darnos autoridad, to give us authority, para reprender el pecado, to rebuke the evil, para reprender el pecado. Sí. to rebuke sin. Sorry. Amén. Amen. Pero ya vemos este pasaje Now we see this message. que dice que mientras Apolos estaba en Corinto, Well, Apollo, right? and the verse 1, Verse 1. dice que cuando Apolos estaba en Corinto, Apollo was in Corinth. dice que Pablo, después de recorrer After Paul came en las regiones superiores, to the upper coast, dice que fue a Éfeso. he went to Ephesus. Pero dice que cuando él fue, It says when he went, se encontró unos discípulos he found some certain disciples. y les preguntó, And he asked, les hizo una pregunta.
He made them a He question. made them, yeah. Y dice, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Have you received the Holy Spirit when you believed? Una vez más, One more time. les dijo, He asked, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? did you receive the Holy Spirit when you believed? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? And what was the answer they said? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Not as much as we have heard if there is the Holy Ghost. Cuando yo predico la palabra, When I preach the word, sea aquí o sea afuera, either here or out there, yo siempre les digo I always tell them que Jesucristo siempre está con nosotros that Jesus is always with us en su Espíritu Santo. in His Spirit. ¿Cuántos dicen amén? I'm going to say amen. Entonces, cuando Él les hace esta pregunta y ellos contestan que ni sabían que había Espíritu Santo, So when He asked them these questions and they say that they didn't even know there was a Spirit, ahí hay un problema. there's a problem there. Un problema muy grande. There's a big problem there. Porque nosotros podemos leer la Biblia, Because we can read the Bible, pero si no hay presencia de Dios, but if there's no Spirit of God, no vamos a entender nada. we will not understand nothing. Una persona One person puede recibir a Jesús can receive Jesus y permanecer en el camino. and stay in the path, Pero cuando ya vemos este pasaje, but once we see this message, ya vemos algo diferente. we see something different. Porque cuando una persona confiesa a Jesús como su Because Salvador, el Espíritu Santo viene a ellos. When somebody confesses that Jesus is Savior, the Holy Spirit comes ¿Cuántos into dicen them. amén? Let me say amen. Pero después vemos But then we see, que Pablo, después de que recibe esta contestación de estos discípulos, after Paul receives this reply from these disciples, él lo que quería es que ellos fueran bautizados en el Espíritu what Santo. Paul wanted was for them disciples to be baptized in the Holy Spirit. Porque dice la palabra, Because says the word. que les hizo la pregunta, ¿ustedes en qué fueron bautizados? He asked them, and what were you baptized? Y ellos dijeron en el arrepentimiento, en el bautismo de Juan. In the repentance of John. En el bautismo de In the Juan. baptism of John. Y Pablo les dice, And then Paul says to them, sí, él dijo que él los bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados. and Paul says to them, yes, John baptized them for the repentance, Pero dice la palabra but the word que says, Pablo les dijo, pero él también dijo Juan, but Paul says to them that John also said, dijo Juan que vendría uno detrás de él que los iba a bautizar en otra manera. John said that there was going to be somebody else that was going to baptize them in a different way. Y era en el Espíritu Santo y fuego. It was in the Holy Spirit and fire. Y es donde dice la escritura And where he says in the scripture que Pablo viene y pone manos sobre esos that Paul discípulos, came and put hands unto these disciples, sobre esos 12 hombres que dice allí. and those 12 men, it says Y there, dice que cuando él empezó a orar por ellos y puso manos sobre he ellos, began to pray and put hands, dice que empezó y vino el Espíritu Santo sobre that the ellos. Holy Spirit came over them. Y empezaron a hablar en lenguas. And they started talking in Y tongues. empezaron a They profetizar. started to prophesy. Aleluya. Hallelujah. Entonces, So, ¿cuál es la evidencia de cuando una persona es bautizado en el Espíritu Santo what y is the fuego? evidence that we see when somebody has been baptized in fire? Ahí está, There it is. la evidencia. The evidence. Cuando tú hablas en lenguas, When you speak in tongues, esa es la señal that is a que sign tú eres bautizado en el Espíritu that you've Santo been y fuego. baptized in the Holy Spirit Si and fire. usted no ha sido bautizado, If you've not been baptized, usted lo puede pedir. you can ask to be. Usted lo puede pedir. You can ask for it. Yo lo pedí I asked for y it, yo lo recibí. and I received it. Entonces, si yo lo recibí, So if I received yo it, no soy más especial que usted. I am not more special than you are. Todos somos igual ante los ojos de Dios. We are all the same in the eyes of God. Entonces, si yo pedí y recibí, So if I asked and I received, usted también puede you recibir si can also pide. ask and receive. Pero hay una cosa, But there is one thing, que cuando pida, that when you ask, crea que lo va a believe recibir. that you will receive it. Pida que Dios lo va a hacer. Have faith. Humíllese. Kneel. Humíllese. Kneel. Humble yourself. Humíllese. Humble. Y dice Dios And God says, que Dios no rechaza God does not reject ningún corazón no heart humillado. that has been humbled. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces,
¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? What is the purpose of the Holy Spirit? No nomás de estar bautizado en el Espíritu Santo y fuego, It is not just that you can be baptized in the Holy Spirit and fire, sino que tenemos que saber but we have to know y estar seguros and be sure que estamos en Él, that we are in Him, en su Espíritu. in His Spirit. Porque podemos, hermanos, Because we can, brothers, tenerlo, have Him, pero también lo podemos perder. but we can also lose Him. Por eso dice la Escritura, That's why His scriptures no say, contristéis al Espíritu Santo do not make the Spirit sad en el día de nuestra redención, in the day of our redemption, porque Cristo está a la puerta. because Christ is at the door. Porque dice que el Espíritu Santo Because it says that the Holy Spirit son nuestras arras, are our garantía. guarantees. Son nuestra garantía That's our guarantee para ir al cielo to go to heaven por el Espíritu de Dios. through the Holy Spirit of God. Porque cuando Dios te toma, When God takes you, eso es decir, te and bautiza, say He baptizes you, tienes al Espíritu you Santo, have the Holy Spirit. eso ahí es donde Dios te sella como su propiedad. That right there is where God seals you as His property. Está sellado You've been sealed para la gloria de su to the nombre. glory of His name. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo What is the purpose of the Holy Spirit en nuestras vidas? in our life? ¿Cuál es el What is His propósito? purpose? El propósito es de primeramente nosotros santificarnos en Él. The purpose, firstly, is for us to be sanctified in Him. Porque Él es el que nos deja saber todas las cosas. Because He is the one that let us know all of the things, Todas las cosas espirituales all of the spiritual que things nosotros no conocemos. that we do not know. Pero también no nomás viene a revelarnos But las He does cosas not que no just come to conocemos. reveal the things that we do not know, Pero también vino para darnos poder y autoridad. but He also comes to give us power and authority, Para reprender to rebuke todo lo que se quiera levantar en contra de all nosotros that is trying to stand up against us y los quiera hacer pecar and wants to make us sin y que los quiera apartar de Dios. and wants to set us away from God. Nosotros humanamente vivimos en este mundo. Us, humanly, we come into this world. Vivimos en este mundo, We live in this world, pero no estamos solos. but we are not alone. Primeramente Dios está con su iglesia, First, God is with His church. pero también hay uno Also, there is one que fue echado del cielo, that was thrown from the heaven llamado Satanás. called Satan. Y una tercera parte de los ángeles And 1/3 of the angels fueron echados a la tierra también, were thrown to earth as well, que se convirtieron en demonios. that turned into demons. Entonces muchos dicen, So many people say, en esa casa hay fantasmas, in that house there's ghosts. en esa casa hay fantasmas. In that house there's ghosts. No existen fantasmas, Ghosts do not exist. existen demonios Demons exist. y ángeles de Dios. And angels of God. And that's it. Eso es todo. Dios, God, el diablo, the devil, ángeles de Dios angels of God, y demonios. and demons. No more. Ya, no hay más. No aliens. No alienígenas. No hay extraterrestres, ¿verdad? Los extraterrestres. No aliens. No hay extraterrestres. There is no aliens. El mundo entero, The world whole, los gobernantes the governors de este mundo, of this whole world, como los de la ONU en Europa, like the one of the ONU in Europe, the ONU, it's like a group of leaders un grupo de líderes que están gobernando todo el mundo. that are governing the whole world. Y ellos están haciendo muchas cosas And they're doing much things y preparando al mundo and preparing the world para que crean to believe que cuando la iglesia se vaya that when the church leaves en Cristo, en el rapto de la iglesia, in the rapture of the church, donde Jesús dice el arrebatamiento, where He says the the rapture, rapture, el gobierno por eso hace muchas películas. that's why the government does many movies. Les paga a los directores He pays the directors que hagan esas películas to make those kind of para que movies la gente crea so the people can believe que E.T. took them.
que se los llevó. That's false. Eso no es verdad. We have to make sure Necesitamos que estar seguros de que tenemos al Espíritu Santo that we have the Holy Spirit, para no ser engañados. to not be deceived. Cuando tú vienes y recibes a Jesús When you come and receive Jesus, y realmente Jesús viene a tu vida, and really Jesus comes into your lives, tus ojos espirituales your spiritual eyes se abren are open, y empiezas a ver por el Espíritu Santo. and you start seeing through the Holy Spirit, Y te vas a dar cuenta and you will realize de la verdad of the truth que Jesús existe. that Jesus exists. Y no nomás te hace ver las cosas espirituales, He doesn't just let you see the spiritual things. te da entendimiento He gives you de understanding todo lo que está pasando en el mundo. of everything that is going on in the Por world. eso a los cristianos That's why Christians les dicen que estamos locos, are told to be crazy, que somos locos, that we're crazy. porque hablamos cosas Because we talk things sobrenaturales, supernatural. porque realmente lo que vivimos Because truly what we live, es sobrenatural. it's supernatural. Esta palabra, This word, sobrenatural. supernatural. Esta palabra This word, es palabra profética it's prophecy que se están cumpliendo en la tierra. that are being fulfilled in this world. Y Dios los dio señales And God gave us signs por medio de su palabra. through His word. Cuando escuches de guerras When you hear of wars y rumores de guerras, and rumors of war, cuando veas la hambre, when you see the hunger, las pestes, the pests, los temblores, the tremors, the earthquakes, los hermanos entregándose unos a otros, the brothers giving up to one another, donde ya no ves el amor where you don't see love anymore en la humanidad, and humanity, es porque Jesús está a la puerta. it's because Jesus is at the door. So tenemos que estar listos So we have to be ready y estar, ¿cómo se dice esa palabra? Estar confirmados de que Jesús está con nosotros to be confirmed that Jesus is with us en su espíritu. in His Spirit. Cuando vemos en el versículo 4, When we see in verse 4, se habló de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. we see the good news spoken of through Jesus. Y dice que estos recibieron la palabra. It says that they received the word. Pero Pablo vino But Paul en came lo profundo de lo espiritual. from the deep of the spiritual. Intercesión. He ¿Sí? interceded Por la llenura del Espíritu Santo. through the feeling of the Holy Y Spirit les hizo esta pregunta. and made them this question. Porque hay muchos hermanos que son nomás de letra. Because there are many brothers that are only of letter. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Acuérdense, hermanos, Remember, brothers, que Jesús habló con Nicodemo, that Jesus spoke with Nicodemus, Nicodemus. y le dijo que tenía que nacer del agua y del Espíritu. And he said to him to be born from the Spirit and the waters. Amén. Amen. Entonces, las aguas sabemos que son el arrepentimiento que Pablo dijo de Juan el Bautista, del bautismo. We know that the baptism through the waters, repentance of the sins. Pero ya cuando hablamos del Espíritu But Santo, once we start talking about the Spirit, el Espíritu Santo es el que da vida. it is the Spirit that gives life. Y dice que la carne no aprovecha para nada. It is said that the flesh has no benefits. Entonces, quiero decirles en Hechos 3:19, I want to tell you in Acts 3:19. 19, dice, así que arrepentíos, dice aquí, y convertíos para que sean borrados, ¿qué? Vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. And it says, repent ye therefore, and be converted, and your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. 20? Dice, no, 19. Ok, está claro aquí, hermanos. It is clear here, brothers. No sé cuánto voy a estar predicando aquí. I'm not sure how long I'll stay here preaching. Tengo mucha palabra que dar. I have a lot of words to give. Cuando dice arrepentíos, When he says repent, es el primer paso. first step. ¿Sí o no? Yes or no? Es el primer paso. It is the first step. Pero después dice,
But then it says que los tenemos que convertir. that we have to convert. Para que yo me convierta, For me to be converted, tengo que buscar las cosas del cielo, I have to be looking at things up above. las que me dan vida. The one that gives me life. Tengo que buscar la I palabra. have to look for the word. Tengo que orar I have to pray para que el Espíritu Santo so that the Holy me Spirit bendiga, can bless me me, ayude, that me can help me, santifique, can me sanctify me, llene, can fill me me, tome can take y me, haga su voluntad and do His will. sobre mi vida. take in my life. Pero, But, siempre hay un pero. there's always a but. Pero ¿qué pasa What happens si yo no busco la palabra? if I don't look for His word? Pero si busco la palabra, Oh, but if I look for His word, pero si no la pongo por obra, if I don't put it for in action, ¿va a haber cambio en mi vida? is there going to be change in my life? No. No. Tienes que leer la You Biblia have to read the word y aplicarla a tu and vida. apply it to your life. Y esa palabra And this word te lleva a la llenura will take you to the del feeling poder de Dios, of the power of de su God, Espíritu of His Santo. Holy Spirit. Entonces tu vida So your life va a ser will transformada be transformed por el Espíritu through the Santo. Holy Spirit. Entonces si yo no oro, So if I don't pray, ¿cómo me voy a convertir? am I going to convert? ¿Cómo me voy a convertir? How am I going to convert? Si yo no oro, If I don't pray, si no busco a Dios. if I don't look for God, Y solamente si busco a Dios, and if I only look for God, es cuando ya no tengo dinero y vengo, ayúdame, Señor. it's when I don't have money and I come, help me, Lord. Ay, ya no tengo comida, Dios, ayúdame. Oh, I don't have food, can you help me, Lord? Hoy estoy en un problema, Dios, ayúdame. I'm in a problem, help me, Lord. De esa manera no te vas a convertir. In that manner, you're not going to be converted. Tengas dinero, Have money, no tengas comida. don't have money, Este es el problema. you have a Pero problem. si buscas a Dios, But if you continue looking for vas God, a estar lleno you're going to be del filled poder de of Dios. the power of Y God. todas las demás cosas And all of the other things van a venir will come, y Dios las va a suplir. and God will provide for you. Pero si buscas la añadidura, But if you look for the filling, ¿cómo vas a ser bendecido por el Espíritu Santo? how are you ¿Cómo vas a ser bendecido por el Espíritu how are you going to Santo be blessed by the Holy Spirit si no lo buscas primero a Él? if you don't look for Him first? Su palabra dice And His word que says Dios es primero, that God is first, ante todas las cosas. above everything else. Primero, First, antes que tu esposa, before your wife, antes que tu esposo, before your husband, antes que tus hijos, before your kids, antes que tu trabajo. before your work. Que no se me da el gozo. Let the choice not be gone. Dios es primero. God is first. ¿Cuál es el segundo? What is the second? Mi familia. My family. Dios primero, God first, familia segundo. family second. Y si tú sigues esos pasos, And if you follow those steps, Dios te va a bendecir. God will bless you. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Aleluya. Aleluya. Mas entonces, para convertirnos necesitamos a Dios. So more to be converted, we need God. Yo cuando no vivía la palabra, Me, when I didn't live the word, yo creía en Dios, I believed in God. como ustedes creen en Dios. Like how you believe in God. Pero yo no leía la Biblia But I didn't read the word, y yo andaba en el mundo. and I was in the world. Pero cuando creí a la palabra But when I believed in the word, y la empecé a poner por obra, and I started practicing it, dice que conocí la verdad I was known the truth. y la verdad me hizo libre And the truth made me free. por el Espíritu Through the Santo Holy Spirit que vino a mi vida that came to my y life rompió las and cadenas, broke my chain. quitó el velo que He había en took the mí. veil in my eyes. Pero tenemos que buscar a We Dios. have to look. Tenemos que buscar a Dios por la We palabra. have to look God through the word. Y la palabra me dice And the word tells que yo me tengo que orar y ayunar, that I have to pray and I have to que fast. tengo que ir a la That I iglesia, have to go to church. que tengo que amar a mi prójimo, That I have to love my brethren. tengo que amar a mi vecino, I have to love my neighbor. aunque me odien, Even if they hate me, tengo que amarlo. I have to love him. Porque si nosotros como pecadores, Like if us as sinners, dice que así Cristo aún murió por nosotros, that even Christ still died for us. no importando lo que teníamos delante de Él que no le agradaba. He did not care about what we had in front of him and he didn't like. Pero Dios es fiel y bueno. But he was loyal and good. So, si Cristo está en nosotros, So if Christ is within us, hagamos lo que Cristo hizo. let's do what Christ did. Pero dice el 20, But it says in the 20, y Él envié a Jesucristo que os fue antes anunciado. and he sent Jesus Christ, which before was preached unto you. Aquí vemos una exhortación. Here we see Las escrituras dicen the scripture says
A los que creyeron to those who believe y tienen el Espíritu Santo, and had the Holy Spirit, están sellados por Él, having been sealed with Him por medio de Jesucristo, through Jesus Christ, para las promesas for the promises que tiene para nosotros. that He has for us. Y eso lo puede encontrar en Efesios 1:13. And this you can find in Ephesians 1:13. Entonces dice que a los que creyeron y tienen el Espíritu Santo, todos están sellados. It says those who believe and have the Holy Spirit are sealed. Voy a la segunda página de mi prédica. I'm going to my next page. Es poquito, It's a little bit, poquito. just a little bit. Y luego eso. Then I have it. Aleluya. Y luego le voy a dar vuelta otra vez y empiezo por And ahí. then I'm going to do another thing and I'm going to start all over again Hasta que entiendan ustedes bien. Amén. until you understand properly. Y cuando escuche a todos decir amén, aleluya, And when I hear everybody esa va a say ser la amen, señal. that is going to be the sign. Dice la escritura, The scripture says, vayamos al libro de Romanos. let's go to the book of Romans. Después de que Pablo le dice a estos hombres en Éfeso After Paul says to these disciples in Ephesus que era necesario conocer y tener el Espíritu Santo. that it was necessary to know and have the Holy Spirit. Y ya cuando Pablo va a los Romanos, And then when Paul goes to the Romans, en el capítulo 8, in the chapter 8, el Señor, el Pablo empieza a hablar las cosas que hace el Espíritu Santo. Paul starts to speak about the things that the Holy Spirit does. Y les dice sobre la redención que tenemos en Él. And he talks about the redemption that we have in him. ¿Qué dice el versículo 1 de 8 de Romanos? What does it say in the first verse of chapter 8 of Romans? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. ¿Está claro? It is clear. ¿Está clara la palabra? It is very clear. Ahora pues, Now then, ninguna condenación no condemnation hay there is. para los que no andan conforme a la carne, There is no condemnation a los que no andan en la who are carne, not after the flesh, sino a los que están en el Espíritu. but those who are after the Spirit. Levante la mano el que anda en la carne. Raise your hands who is in the flesh. Santo, aleluya. Levante la mano el que anda en el Espíritu. Raise your hands who is in the Spirit. 1, 2, 3, 4. Amén, aleluya. Hallelujah. When I start counting, everybody raise their hands. Ay, When I start santo. counting, Yo te quiero decir una cosa. I want to tell you one thing. Jesucristo no vino a condenarnos. Jesus did not come to condemn you. Él vino a llenarnos de He su came to presencia. fill us with His Holy presence Porque necesitamos su ayuda. because we need His help. Nosotros no somos nada sin Él. We are nothing without Him. Él dijo a sus discípulos, He told His es disciples necesario it is needed of que you estén apegados a mi palabra to be stuck to my word y en mi presencia. and in my presence, Y estarán en victoria and you will be in victory todos los días all the days hasta el fin del mundo. until the end of the world. Porque Él dijo Because as He que Él said, estaría con nosotros. He would be with us. No estaremos solos. We will not be alone. Entonces, So, dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. for the law of the Spirit of life in Jesus Christ hath made me free from the law of sin and death. ¿Escucharon? Did you hear? Yo estaba esclavizado bajo la ley del pecado por I esta was carne. in prison to the law of death in this flesh. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y dice que no nomás estaba esclavizado al pecado, And I was not just enslaved in death, en el pecado, in sin, pero también a la muerte. but as well to death. Why? ¿Por qué? Porque la palabra dice Because the scripture sobre la says muerte over death, que la paga del pecado, that is the the pay of sin, es muerte. The pay of sin is death. la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Aleluya. Mas vemos More we see en el versículo 3, in verse 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en donde? En la carne. it says, for what the law could not do in what it is in the Son, in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin into the flesh, in the flesh. Entonces condenó, ¿qué?
So he condemned el pecado the sin en la carne. in the flesh. Esta carne es pecaminosa. This flesh is ¿Cuántos sinful. dicen amén? And we say amen. Es decir, It is the same para los hombres. for men. Está sentado allí en la playa, You're sitting there in the beach, viendo las olas, seeing the waves, pero otros están viendo las curvas but others are seeing the curves de las mujeres. of the woman. Por eso dice Jesús, That's Jesus says, ten cuidado con lo que miras, be careful in what you see, porque estos ojos te pueden llevar al adulterio, because these eyes can take you to to adultery. adultery. Porque dice que si tú ya ves a una mujer, hombre, varón, Or because it says if you see a man or a woman, no, don't confuse that. Al hombre le dice el Señor, to the man Jesus says, o también para la mujer. or as well to the woman, Si si un hombre ve a una mujer that if a man sees a woman y ya la codició en su mente, and he starts to desire, desire y empieza a imaginarse cosas con ella, and starts imagining things with her, ya cometiste adulterio. you have committed adultery. Imagínate. Imagine. Y ya imagínate cuando ya están en el acto personal. And imagine it when you're already in the act personally. Esto es condenación eterna para esa vida, si That no se is arrepienten. condemnation internally if you do not repent. Es lo mismo para la mujer. And it's the same way for women. Vean un hombre guapo, fuerte, She sees a strong and cute y luego handsome guy, dice en su corazón, and she says in her heart, si ese papuchón estuviera conmigo. and if that guy was with me. Porque así dicen muchos hermanos. Santo. Porque todavía andan en la carne. Because they're still in the flesh. Ya adulteró. You are already adultered. De Dios no lo podemos esconder. From God we cannot hide. Aunque lo digas en lo secreto. Even if you say it in the secret. Si estuviera conmigo, oye, ya. Oh, if he was with me. Pero ahí está Dios. But there God is. Dios no puede ser burlado. God cannot be fooled. Dios no puede ser engañado. God cannot be deceived. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. That is why we need the Holy Spirit. Para que nos dé Give us fuerza. the strength. Que cuando pasa la mujer en And bikini, that woman, when the ay Dios mío, ayúdame. that God would help. Huye como José. You would run like Like Joseph. Joseph. Run like Joseph. You correrías como José. Cuando aquella mujer quiso con él Like how that woman did with him. y estaba casada, And she was married. dice la Biblia The Bible states que ella estaba casada that she was married. y vio a este joven, And he saw this kid, this youth, this teen. this young man, y quiso estar con él. And she wanted to be with him. ¿Y José qué hizo? And what did Joseph do? He Corrió. ran. Dice, no puedo pecar con And he Dios says, I cannot sin. y no puedo pecar con el esposo en contra de mi patrón con su mujer. I cannot sin towards my boss, The wife. boss's wife. ¿Por qué corrió? Why did he run? Porque venció la tentación. Because he triumphed over her sin. Porque estaba lleno de Because Dios. he was filled with the Holy Ay, Spirit. pero ahora hay una señal aquí para usted. Oh, but there's now here a sign. Sí, ¿qué tanto está lleno usted de Dios? How filled are you? Está en su teléfono. You're on your phone. Y de repente quizás no puede ser una mujer allá afuera. And suddenly maybe it's O not aquí. going out Pero en there los or secretos here. donde nadie lo ve. But in the secret where nobody sees Y you, está ahí you're there viendo el teléfono. looking, scrolling on your phone. Y de repente hay una mujer Oh, suddenly a y woman. se fue. Ah, no puedo ver eso. I can't see that. Y regresa a la página. And you return to the other bit. Y dice, And you start Y luego- contemplating. ay, Dios. Hasta nombran a Dios. You might even named you God. Y dicen, ayúdame, Dios. Help me, God. Pero el que está lleno de Dios, But the one that is filled with God. in Jesus' name, rebuke you, devil. En nombre de Jesús, Te reprendo, diablo mentiroso. I rebuke you, deceiving devil. Una persona que está lleno de Dios A person that is filled with actúa God rápido, acts fast. rápido.
Fast. Porque el fuego de Dios está encendido en él. Because the fire of God is within. Y todo el pecado se consume en el fuego de Dios. And all sin is consumed in the fire El of God. poder del Espíritu Santo The power of the Holy nos Spirit da fuerza para vencer y correr del gives pecado. us strength to run and triumph over sin. En este tiempo mucha iglesia, And this time, much of church, porque no tiene la bendición del Espíritu Santo, la llenura, because it doesn't have the blessing of God or the filling of the están Spirit, pecando is liberalmente, sinning, sabiendo la verdad. knowing the truth. ¿Por qué? Porque ya no tienen quien le redarguya su vida. Because it doesn't have no one to Make you, confront, huh? to confront them. Yeah, that makes you confront en el espíritu. In the spirit. It doesn't make you it doesn't make you feel that you're guilty of what you're doing. Entonces, lo único que se te viene a la mente es la palabra. The only thing that comes to your mind is the word. Pero si está el Espíritu Santo, But if you are in the te Spirit, da fuerza para vencer. He gives you strength to prevail. Mas dice el 5, More, the 5th verse says, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Entonces, una vez más voy a repetir esa primera parte. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Miren, hermanos, yo como pastor Look, brothers, he me as pastor, pastoreado varios hermanos I have pastored many brothers. que están ustedes aquí. That some of you guys are here, Muchos han venido, many have came, muchos han ido. many have left. Yo he podido discernir I've been able to discern a varios hermanos many of the brethren en la manera si están llenos o no están llenos. in the way that they're filled or if they're not filled. Una por su fruto, One, through the fruit. porque así dice la escritura. Because so it says the word. Hay unos que vienen y me dicen There is one that comes and tells me, y me hablan and they talk to me, cosas de Dios. things of God. Pero hay otros But then there's que others vienen that y come me empiezan a hablar carnalmente. to talk fleshly. Y está bien que te hablen cosas a veces de las cosas de lo terrenal, And it's okay sometimes to be talked of the world. pero después siguen hablando lo mismo las otras veces y nunca me hablan de Dios. But then they continue talking about the world, but never about God. Porque aquí está claro, dice que el que anda en la carne de la carne solamente hablan Because y here it clearly piensan. says those who are of the Spirit, only things of the Spirit. Es que el Espíritu Santo no vino para hacer cosas terrenales y estar involucrados en las cosas terrenales. Because he didn't. One more time. Y el Espíritu Santo no vino para que andemos solamente en las cosas terrenales, The Holy Spirit didn't just come to be in the things of the world, sino Él vino para prepararnos but He came here to prepare y us andar en las cosas celestiales. to be in the things that are heavenly. Si usted no se mete con Dios, If you are not involved with God, usted no va a entender a Dios, you will not understand God. usted no va a conocer a Dios, You will not know God. usted no va a ser lleno de Dios, You will not be. usted no va a ir al cielo, You will not go to heaven. usted no se va a salvar, You're not going to be saved. usted no va para allá. You're not going over there Si anda en la carne. if you are in the flesh. Por eso que Jesucristo nos dio su Espíritu Santo. That's why Christ gave us His Holy Spirit. Mas dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, More it says in verse 6, for the carnally minded is death, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. but to be spiritually minded is life and peace. Vida y paz. Life and peace. Cuando tú ves a una persona When you see a person que quieres hablar con él, and you want to talk to them con ella, or with her y anda bien turbada, and they're very tormented, no me hables, don't talk to me. no quiero hablar con I nadie, don't want to talk to quiero you. estar solo. I want to be alone. ¿Dónde está la paz? Where's the peace? ¿Dónde está la paz? Where's the peace? Ahí se ve There you see que anda baja baterías espirituales. that her spiritual batteries are very low. Porque el que tiene la llenura del Espíritu Santo, But those who have the Spirit, hay templanza, there is hay paz, peace. hay paz. There's peace. Porque sabemos que Dios tiene la última palabra. Because we know that God has the last word. Entonces, hermanos, So, brothers, el propósito de esta palabra the purpose of this word
es de que tenemos que estar seguros de que el Señor está con nosotros. is that we have to be certain that God is with us. Mas dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Because the carnal mind is enemy against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. ¿Sí escucharon? Por cuanto los designios de la carne Because the carnal mind son enemistad contra Dios. is enemy against God. Porque nuestra mente siempre es hacer el mal. Because in our mind, it's always to do what's wrong. Nuestra mente es siempre enfocar y edificar terrenalmente. In our mind, it's always to just build things here in the world, Hacer nuestro reino aquí to nosotros. make a reign here in this world. Estar siempre buscando las riquezas It del is mundo. always looking for the riches of the El world, bienestar de la carne. to the well-being of our flesh. Mas dice que si hacemos eso, More it says if we do that, somos enemigos de Dios. we are enemies of El God. que se hace amigo del mundo The one who is friends with the world, se constituye enemigo de it Dios. is subject to be enemy of the Entonces God. toda persona que anda en la carne So va a andar all con el people mundo. who are in the flesh are going to be with the Puedes world. estar aquí, You can be here, pero tu corazón está muy lejos de Dios. but your heart is very far from God. Pero una persona en la palabra, But somebody in the Word, poniéndola por obra, putting the Word, va a estar cerca de Dios. will be close to God. Dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. So then that are in the flesh cannot please God. ¿Escucharon? Did you hear? Entonces, ore hermano, So pray, brother. ayunen, Fast. para que hagan morir las obras de la carne So that the things of the death y can se die, levanten en el and that you Espíritu can rise in the y puedan Spirit, agradar a Dios and you can please y God. para que Dios los bendiga, So that God can Dios los bless you, cuide, and God can take Dios care los of you, proteja and He can protect y you, los defienda and defend, y sobre todo and above los all, salve al final. and be saved. Entonces el 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, and it's so to be that in the Spirit of God dwell in you. Una vez más lo voy a repetir, me gustó. Amén, aleluya. I'm going to repeat one more time. Mas vosotros no vivís según la carne, But ye are not in the flesh, sino según el Espíritu, but in the Spirit, si es que el Espíritu de Dios If- mora en vosotros. if so be that the Spirit of God dwell in you. Pero mire lo que dice, But then see what it says. si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Now if any man have not the Spirit of Christ, no es de él. he is none of his. ¿Cuántos dicen amén? And we say amen. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén, aleluya. Life because of righteousness. ¿Cuántos dicen amén? And we say amen. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Eso es decir, haciendo el bien. The Spirit is life because of righteousness. It's saying good. Que vamos a seguir haciendo el bien. We're going to be continuing doing good. El 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwelleth in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Usted tiene que tener, si escuchó este versículo, If you heard this verse, usted tiene que entender algo aquí, you have to understand muy something here. importante. Very important. Si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, That if the Spirit that raised Está en Jesus from the nosotros. dead is within us, también a nosotros los va a levantar en el día de la resurrección. so He will also pick us up in the day of The resurrection. the rest. Si es que morimos antes del rapto. It is if so we die before the rapture. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la muerte está suelta. It says that the death is free. Asegúrate que si la muerte llegara a tocar la puerta de tu casa antes del rapto, que Dios no quiera, Be certain that if death touches the door of your house before the rapture, y si toca la puerta y si no está el Espíritu contigo, and if he touches the door and the Spirit is not with you, ¿a dónde va tu alma? where will your soul go? Es una pregunta, escúchame bien. It's a question. ¿A Hear me dónde well. va a ir tu alma? Esto es serio.
This is something that is serious. Aquí no estamos para perder el tiempo. We're not here to just waste Aquí no time. va a ser una palabra más y ya, no. Here is not just one word of another. La palabra de Dios es la palabra de The Dios. word of God is the word of God. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. We are here, but we are not from here. Nosotros vamos a nuestra patria We are celestial. going through our holy Por heritage. eso usted está aquí, porque se quiere ir con Cristo. You are here because you want to go Pero to Christ. asegúrate que tienes a Jesús en tu But be corazón. certain that you have Jesus Y el in que your tiene en heart. su corazón a Jesucristo da frutos de arrepentimiento. Those who have Jesus in their heart gives fruits of repentance. Porque es por el Espíritu Santo Because it is through the Holy que te Spirit ayuda a vencer. that helps you defeat. Entonces dice la Escritura en el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no de la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. So it says in verse 12, therefore, brethren, we are debtors, not to be flesh, to live after the flesh. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do morally the deeds of the blood of the body, ye shall live. Si escucharon que el Espíritu Santo los ayuda a hacer morir las obras de la carne. See, the Holy Spirit helps us so the things of the flesh can die. ¿Cuántos de nosotros hemos visto hermanitos y hermanitas que siempre andan así? How many times have we seen little brethren that are like this? Están un día en el Señor y otro día andan en la carne, en el One mundo. day they're here in church with God, and the next they're out there with the world. Un rato a la derecha danzan con Cristo At one time at the right, they're dancing with y Christ, al rato están bailando con el diablo. and then they're dancing with the devil the next moment. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Un día están te amo, amada, amado. One day they're in front of the waters. No, hermano. Un día le dice te amo, amada mía, amado mío. One day they tell you, I love you. To his wife or to his husband. Y otro día están te odio. And the next day they're, I hate you. Que el diablo te lleve. The devil take you away. El que tiene el Espíritu Santo The one that has the Holy no Spirit. pueden salir palabras negativas. Negative words cannot come out of their lips. Porque del Espíritu Santo no salen palabras ociosas. Because from the Holy Spirit, no Esas salen del only hombre. words come, only from the flesh. Por la condición que está viviendo. To the condition that they are living. Porque no vive bajo el Espíritu Because Santo. they're not under the Holy Spirit. Entonces, algunos ya le dijo, te dije. Many are like, I told you. Algunos miré que le dijo, te dije que I kind of saw they give it the eye like, I told necesita you. tu lámpara que se llene de ese aceite. We need your lamp to be filled with the Holy Spirit. Mas dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Where it says in verse 13, for as many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Esto está claro. This is very clear. La palabra dice, The word says, los que son guiados por el Espíritu de Dios those that are led by the Spirit of son God hijos de Dios. are the sons of El God. mundo entero The whole world dicen, says, todos somos hijos de Dios. we are all sons of God. Mentira del diablo. Lie of the devil. A mí me dice Here it la says, palabra, the los que scripture, son guiados por el Espíritu that de those Dios, that are led by the ellos Spirit, solamente son hijos de those Dios. are the ones that are the sons of God. ¿Por qué? Why? Porque los hijos de Dios Because the sons of God hacen cosas buenas, do good things, hacen obras buenas do good y works, obedecen a su Señor and they listen to y the se Lord, someten a su Señor y se someten a and su they Señor submit to the Lord, y reprenden el pecado and they rebuke what is evil. y si le hacen mal And if they do something no wrong, pagan por mal, they don't pay with bad to bad. sino al contrario Contrary, oramos por ellos we pray for them, porque eso es lo que es Cristo. because that is what God is. Ya voy a terminar, I'm about to finish. deme media hora. Give me half an hour. Media hora, está bien bueno, ¿no? En vez de una Half an hora. hour is less than an hour, right? Aleluya. El 15, pues no habéis recibido el espíritu de qué? De esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Está claro aquí.
It is clear here. No recibimos el Espíritu Santo para estar esclavizados otra vez. We do not receive the Holy Spirit to be enslaved. ¿Qué hay en el Espíritu Santo? What is there in the Holy ¿Qué hay? Spirit? What is there? Libertad. Aleluya. Freedom. Donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Where the Holy Spirit of God is, Libertad. there is freedom. Entonces, So, dice aquí, si estamos en libertad, that if we are in freedom, no podemos estar otra vez con temor y esclavizados. we cannot be again in fear and enslaved. Pero dice que también hemos recibido No, it also says that we have received al Espíritu de adopción. the spirit of adoption. Dios nos adopta God adopts como us sus hijos as His sons por el Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Porque todo el mundo fue creado por Dios. Because the whole world was created by Pero God. los que vienen a Jesucristo But those that come to Christ lo reciben and receive y Him andan en el Espíritu. and are walking in the Spirit, Verdaderamente ellos fueron adoptados por el Señor. truly they have been adopted by the Holy Spirit. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ya me queda esto. Just half a page more. Have a page more. El Espíritu mismo da testimonio Gives testimony a nuestro espíritu to our spirit de que somos hijos de Dios. that we are sons of God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Aleluya. Hermanos, cuando una persona, Brother, when a person, tú ves su testimonio, you might see a testimony, tú puedes ver dos cosas, you can see two things. ¿sí o no? Yes or no? Puedes ver a Dios You can see God en Él in them, o puedes ver or you can see la llenura de la carne, the filling of the flesh. ¿sí o no? Yes or no? El 17, vamos al siguiente porque está peligroso ese versículo. Verse Santo. 17. Termino con Romanos en este último versículo. I finished with Romans in this last verse. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. And it says, I'm going to read a bit slow. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Entonces, si dice que somos coherederos por Cristo, ¿cuántos dicen amén? For it says, if you're joint heirs, Tenemos que ser hijos we have to be sons, para tener herencia en el cielo. to have, Inheritance? no, Muy bien. herencia? Herencia, yeah. Uh, It's like when your father has so many, a will? yeah. Father's will, yeah. The father's will, there you go. Entonces, pero dice, pero si es que padecemos But it is if, juntamente con Él. En el versículo 17, después de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. En that we are 17. alike. So es un decir, si yo no tengo guerra, ni lucha, ni prueba, It is saying, if I don't have any war or any suffering o una prueba, or any trial por causa de Cristo, for the cause of Christ, por seguir a for Jesucristo, following Christ, eso me da a entender that I understand of, que el diablo no me va a molestar, that the devil is not going to bother with me. porque yo no busco a Dios. Because I don't look for God. Porque todo aquel que empieza a buscar a Dios, Because all those who start looking for God, se revelan dos cosas two things are revealed en nuestras vidas. in our lives. Se revela la carne, The flesh first. ¿sí o no? Yes or no? Se revela la carne The flesh y se revela el Satanás. and then Satan. Hasta allí. And then. Entonces, ¿por qué? So Porque what? la carne Because the flesh es contra el espíritu is against the spirit. y el espíritu And es the contra la carne. spirit is against this flesh. Y ninguna de estas dos los deja hacer lo que queremos. And this both things does not let us do what we want. La carne quiere hacer el pecado. The flesh wants to do El sin. Espíritu Santo quiere santificarnos. And the spirit wants to be Entonces, si sanctified. no nos santificamos, no andaremos en santidad. So if we don't sanctify ourselves, we're Y not si no hay being clean. santidad, And if there's no holiness, holiness, no vamos a ver a Dios. we're not going to see God. Sin santidad no vamos a ver a Dios. Without holiness, we're not going to Sin see God. santidad no lo vamos a llenar de Dios. Without holiness, we're not going to Sin see santidad no vamos a estar ¿cómo se dice? No vamos a estar, es decir, llenos, ceñidos de Dios. Without holiness, we're not going to be
Yeah, we're not going to be filled with God. Amen. Tiene que haber santificación. There has to be holiness. Y eso es lo que menos hace la iglesia. And that is what less the church does. Díganme usted, hermanos. Tell me, brother. Usted sabe cómo vive delante de Dios. Do you know how you live in front of God? Usted me puede engañar a mí, You might deceive me, pero a Dios no lo puedes engañar. but to God you cannot be deceived. Tú dices que haces esto y no lo haces, You dice say el you Señor. do this, but you don't, says the Lord. Varios de ustedes han dicho en su corazón, este año voy a leer más la Biblia y voy a orar más y voy a ayunar más. Many of you have said to yourself in your heart, I'm going to read, I'm going to pray, and I'm going to fast more this year. Mira mis ojitos viendo para allá y para acá. Santo. I look at my eyes looking this way and that way. Porque el Espíritu Santo te está hablando. Because the Holy Spirit is talking to you. Ya tienes varios añitos y no has hecho lo que dijiste. There's been many years you haven't done what you said you were going to do. Pero Dios es bueno, But God is good. misericordioso. And Dios a veces te habla God might talk to you, y te dice, haz esto. do this. Y a veces uno rechaza. And sometimes that person rejects. Y cuando tú rechazas la bendición de Dios, And when you reject the blessing of God, al final, towards the end, si no te vuelves a Dios, if you don't convert to God, vas a llorar como Esaú, you're going to cry like Esau, deseando wishing, tener una oportunidad más wanting to have para one more tener esa opportunity, bendición en tu vida. to have that blessing in your life. Esaú vendió su bendición Esau sold his blessing a su hermano to his brother por un plato de comida. for a plate of food. ¿Qué vale más, hermanos? What is Worth it. what is more worth? Llenar esta vida de los deseos de la carne Having filled this flesh with the desires of the world, o llenarte de Dios. or being filled with the ¿Qué vale Spirit? más? What is more worth? Dios se merece lo mejor. God is nosotros. always worth more than us. Ya voy a terminar, We're hermano. about to finish. 1 Corintios 6, 19 y 20. Y termino. First of Corinthians 6, 19. 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corinthians 6:19. it says, "What now ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and you are not your own?" Amén. ¿Sí entendieron esa palabra, hermano? Did you understand that word, brothers? Dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo en It este says cuerpo. that we are the temple of the Holy Spirit in this Amen. body. Él dijo, el Señor dijo, God said, the Lord, hubo un momento donde él dijo que él estaría en su casa, He said that at one moment He would be at His house, pero que ahora después iba a morar en los corazones del hombre. and that then He was going to be living in the hearts of Que él iba a men. convertir esos corazones de piedra en carne. That He was going to turn those hearts that were made of stone into flesh. Y iba a venir para habitar en ellos, And that He was going to come to live in them. en sus vidas de su pueblo. And the life of Y His usted people. ya es pueblo de Dios And you are not the people por Jesucristo. through Jesus. Entonces dice que si nosotros somos templo, hay que cuidar este templo. So if He says that we are His temple, we have to take care Tienes of it. que cuidar este cuerpo. We have to take care of this ¿En qué body. manera? Tenerlo sanito. To have it healthy. ¿Por qué? Porque usted y yo lo podemos destruir Because you and I can destroy it. metiéndole cosas malas, Putting bad things in Him. comiendo cosas malas. Eating unhealthy things. ¿Cuántos dicen amén? Can you say amen? ¿Por qué? Porque si usted, es un decir, yo estaba destruyendo este templo antes Before I used to be destroying this temple con drogas y alcohol. with drugs and alcohol. ¿El alcohol qué hace? What does the alcohol do? Hace que mi hígado se vaya destruyendo por dentro. It makes my My liver. liver fail. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero no lo más eso también, ¿qué es lo que estoy comiendo? It's not just that, but what am I also eating? Las bebidas de energías. The energy drinks.
Yo lo tomaba mucho I used to drink them a lot. y pues miré que no era bueno. And then I saw they were not Y good. muchos dicen, And many say, no es bueno eso. it is not, that's not good. Gente del mundo dice, ni ellos reconocen que no es And bueno. the people of the world recognize that's Gente not del good. mundo lo reconoce. People of the world recognize it. Puro veneno, Pure venom. trae cánceres, Brings cancer. trae efectos que están dañando la sangre, It has effects that damages the la blood, piel, the skin. no te dejan dormir. It doesn't let you sleep. Y si dices, ay, no tengo fuerzas, Oh, I don't have strength, es que necesito energía, so I need some energy drink. pues acércate a Jesucristo. Well, I said, come near Christ. Él tiene mucho poder He has a lot of que power darte a tu vida. to give to your life. Pablo dijo, Paul said, yo todo lo puedo en I Cristo, can do all que me things. fortalece. Aleluya. Yo todo lo puedo en Cristo, que lo puedo y me fortalece. I can do all things with Christ. Y no estoy atacando a nadie, por And I'm ejemplo, not los que attacking. toman bebidas. Those people that do drink it. Puedes tomarte tu café, es fine. You can drink your coffee, it's Pero fine. esas bebidas But de those drinks energía, of ten energy, cuidado, be careful. te pueden hacer mucho daño. It can cause you a lot of harm. Hay testimonios There's many de testimonies. una jovencita hace poco en Texas, The young lady over in Texas, una cheerleader, cheerleader, estaba empezando, tomaba mucha energía that she used to drink a lot of energy drinks. y acaba de morir hace unos días And she just passed away a few days porque ago. dieron testimonio que esa energía la mató. It was a testimony that those energy drinks killed her. Es que todo es un sistema It's because everything here is a system de negocio. of business. En las comidas están haciendo cosas malas para que tú tengas una reacción y por eso ya tienen la salida para ese problema. In the foods, they do things so that you can have problems, but then they also have those solutions. Ay, hay muchas cosas que para los hombres como para las mujeres y de repente hay pastillas para esto, hay pastillas para esto, hay bebidas para esto. Suddenly, there's a lot of issues for men and women, and suddenly Puro there's a negocio, bunch of pills for those problems. Pero son muchas All cosas que están business, dañando este but templo. there's a lot of things harming this temple. ¿Sabes qué es lo bueno y es sano? You know what is good and it's safe? La oración Prayer a Dios. to God. Ayúdame. Help. Tú eres mi fuerza, dices. You are my strength. Tú eres el que me da las fuerzas como el del búfalo, ¿no hemos dicho? You are the one that gives me the strength as a buffalo. Have I not said? ¿Sí o no? Yes or no? Entonces, pero también, hermano, tenemos que cuidar cuánto comemos. So, brothers, we also have to take care of how much we eat. Ya entré en una conferencia aquí I'm not in a y no les voy conference, a cobrar. and I'm gonna be charging Porque hay muchos hermanos que comemos de más. because there's many brethren that eat too much. Tenemos que tener un límite. You have to have a limit, Hermano, a mí me gusta comer, brothers. I like to eat, pero tenemos que tener cuidado, but we hermano. also have to be careful. Hay muchos que hasta comen carne en sangre. There's many that still eat flesh and blood. Yo tenía un pariente I used to know someone que era bien tremendo. that was really No crazy. digo qué tipo de pariente, pero tenía un pariente. I used to know someone Hermano, a medianoche, in the middle of the night. como vivían varios ahí, There was many of se iba al refri, he'd go to the fridge, agarraba la carne del Dios mío, he'd get a piece of meat and raw. cruda. Hermanos, hay que tener cuidado. Brothers, we have to be careful. Termino porque ya se extendió esto. I finished because it's been extended. Versículo 20 dice, Verse 20, it says, porque habéis sido comprados por precio. for ye are bought with the price. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, Therefore glorify God in your body and in your spirit, los cuales son ¿de quién? De Dios. which are God's. Usted no es de usted, You are not your usted own. es de Dios. You are of God. Cuídese, Take care of yourself. protéjase Protect yourself. y cuide este templo para que el Espíritu Santo esté con usted. And protect this temple so that the Spirit can be with Si you. usted hace cosas que a Dios no le agradan, If you do things that God does not like, pare y corte, it's time to stop and to cut. porque es mejor que parar ahorita antes de que Dios lo corte a usted. It's better to stop right now than let God to cut. Juan el Bautista dijo, John said, todo árbol all tree que no da buen fruto, that gives no good fruit, dice que ya la hacha that the axe está a la raíz del árbol. near the root of the tree.
Y si no das buenos frutos, And if you don't give good fruits, vas a hacer así, you're going to be hasta que al infierno. cut to hell. That's what the word of God says. Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí o no, hermano? Yes or no? Amén, aleluya. El que no da buen fruto no va al cielo. Those who give no good fruit will not go to heaven. Esto no es una fantasía. This is not a fantasy. No es un fairy tale book No es un libro de fantasía. o un cuento de hadas. It is not a fairy tale. This is the truth word of God. Esto es la palabra de Dios realmente. Verdaderamente. Truly. Por esta palabra yo estoy aquí. Through this word I am here. Más sabemos. The more we know, Pido al grupo de alabanza que pase. I start asking the worship team Sí. to start coming up. Más sabemos que está escrito We know that it is written que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. to not make the Holy Spirit sad. Ya lo dije hace rato. I said it earlier, Con el cual fuisteis sellados for which you've been sealed para el día de la redención. for the day of redemption. Yo hago una pregunta. I make a question. Hago dos preguntas. I'm going to make two questions. Y depende, puedo hacer la tercera, la cuarta o la quinta. Amén, And it aleluya. depends again then it's through the flow La of the faith. primera, Truly, first, ¿hay alguien aquí is there anybody here que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador de su vida? who has not accepted the Holy Spirit, aceptar. Jesus as their Lord and Savior? ¿Hay alguien aquí que no ha hecho una oración de fe? Is there anybody here who has not done the prayer of faith? Ok. Si ya oraste una vez y recibiste a Jesús, gloria a Dios. If you have prayed and received the God, glory to God. Pero a los que ya recibieron a Jesús, But to those who have already received Jesus, a lo que vengo esto es de valientes. to the ones who, what I must say is for those that are Courageous man. courageous. Amén. Esto es de valiente lo que voy a anunciar. This is for the courageous people. Si hay alguien aquí If there is anybody here que se quiera reconciliar con Dios, that wants to reconcile with God, levántese y venga. stand up and come. Y vamos a hacer una oración And we're going to do a que usted va a prayer repetir. that you will repent. Y Dios And God lo va a perdonar will forgive y you. lo va a volver a levantar. And He will once again Lo va a lift you llenar de up. su espíritu. And He's going to fill you with Te His va a Spirit. sanar. He would heal you. Te va a liberar. He will set Te you va a free. restaurar. He will restore Te you. va a renovar. He's going to renew you. Estará el Señor contigo. And God will be with you. Póngase de pie. Rise. Did she raise her hand? Did you raise her? Did she raise her hand? Did you raise your hand to accept Jesus? Because my daughter's telling me that she's seen that she raised her hand. You raise your hand? You want to accept Jesus Christ in your heart? Come forward. Dale palos a Dios. Quiere recibir a Jesús. Aleluya. If you want to be right there in the middle. Right here, mama. Right here. And you can face me. Once again, your name. Dionysus. Amen. Su nombre es Dionysus. You're going to repeat a prayer with me. And after you repeat that prayer, I'm going to pray upon you with my word. Okay? So God can bless your life. Amen. This is beautiful. Esto es hermoso. This is the best choice you can ever make in your whole entire life and your young life. Accepting Jesus as your Lord and Savior, as your God, as your friend. Amen. Just close your eyes and put your hands like this, like if you're going to receive something from the heavens. Okay? And if you want to step back a little bit more, right there. Yeah, that's right. And just raise your hand and just close your eyes and concentrate in this prayer. Okay? Raise your hands like this, Mama. There you go. And say, Jesus Christ, I come before you, needing you in my life. I believe that you came from heaven to teach us your word, and also that you died in that cross for our sins. And I believe in my heart that God our Father lift you up at the third day from the death.
open my heart. Say, I open my heart. And I ask you to come into my life. And I accept you like my Lord and Savior of my life. Write my name in the book of life and help me maintain my name in that book of life. I thank you, Jesus, for listening to my prayer. Amen. We're going to pray for you. Vamos a orar por ellos, hermanos. Extienda su mano. Heavenly Father, we come before you in Jesus' name. Thanking you for our sister that has accepted you as her Lord and Savior of her life. We ask you that you guide her in her young life to your truth and justice, that you give her the understanding of your word, of your will, through your spirit, and that when she reads the Bible, she can understand your language through your word and the purpose that you have for us through your word. I ask you that your angels protect her entrance and her exit, and wherever she goes, she will be led by you to your truth and justice at all times, and that you help her overcome temptations and sin and whatever thing that lives against her, that she'll be in your peace, that she'll be in your hands. And your word of God says that those who are in my hand, no one can take them away from me, says the Lord. I ask you, Father, that you sanctify her through your word and spirit, and that you accomplish the purpose that you have for her in her life for the glory of your holy name. And I ask you, Father, that you help her follow you each day of life that you give her each morning, and that she could praise you in spirit and truth, and that she could always walk with you in the spirit through your word. In Jesus' name I call you, Father, to bless our little sister, and that you help her in the day of trouble, and that she can overcome every moment that's trying to stop her from worshiping your holy name. Help her with the strength of the buffalo, like your word says, upon your spirit, upon her heart. I put her in your hands so you can accomplish your purpose, and she came freely in her own will because she wants to know you more, and she wants your presence. And I am thank you and grateful, Father, that I was the one who could make this prayer in her life before you. And I ask that you bless her today, tomorrow, and forever. In Jesus' name, amen. God bless you, sister. God is good, okay? That's the message of everything, amen? Hallelujah. She's going to be a great daughter in Christ. And she's going to bring that light wherever she goes. Ella va a llevar esa luz donde quiera que vaya. Aleluya. El altar está abierto si alguien gusta venir. The altar is open if you want to come and worship the Lord. Just give him the worship, give him all the glory, give him all the honor, because God is worthy of all praise. Dios es digno de ser adorado y exaltado en este lugar. Él se merece toda la gloria. God deserves all the glory.